اے ولیوں کے ولی مولا تاغی، صاحب جود و کرم ہاشمی، آپ ہے نور مجسم یا جواد، آپ سے ہم کو ملی ہے زندگی۔ آپ ہیں یا زکریا کا حشم، آپ کے کاندھوں پہ ہے حق کا علم، بچپنے میں علم یوں جاری ہوا، توڑ ڈالا جس میں باطل کا بھرم، کم سنین مالک خلق نبی، وارث حلم حسن روح علی، مثل موسیٰ عیسیٰ اپنے، سب مٹا ڈالی زحل کی تیرگی، آپ کی ہے کنیت ابن رضا، اور لقب باب المراد ہے آپ کا، خلق کی حاجت روائی کے لیے ہے کھلا در آپ کا صبح و مساء۔ شیعوں کے پاس جو امامت کے سلسلے میں کوئی تقریباً 200 سالہ تجربہ تھا، اس کی وجہ سے امام رضا علیہ السلام کی شہادت کے بعد کوئی خاص مشکل پیش نہیں آئی، بلکہ تمام شیعوں کو ایک طرح کی آزمائش یا یوں کہوں کہ ایک مہارت حاصل ہوئی تاکہ بعد میں کام آ سکے۔ خدا ہی اس کی حکمت جانتا ہے۔ میرا مطلب امام جواد کا بچپن ہے، جن کے سلسلے میں بعض علماء بھی حیران و پریشان تھے اور پھر افواہیں بھی اڑائی جا رہی تھیں۔ خدایا ہمیں ایمان کی زینت عطا کر اور ہمیں دین کی تعلیم دینے والوں میں شامل کر۔ خدایا میں تجھ سے ہدایت اور اس کی پابندی اور تیرے احکام کی پابندی کے عزم کی درخواست کرتا ہوں۔ اے میرے خدا، میں تجھ سے تیری نعمتوں اور عافیت پر شکر اور تیرا حق ادا کرنے کی توفیق کی درخواست کرتا ہوں۔ خدایا مجھے قلب سلیم اور سچی زبان عنایت فرما۔ ریان ابن سعد، سبان ابن یحییٰ، محمد ابن حکیم اور یونس ابن عبد الرحمن کے گھر جاؤ اور ان سے کہنا کہ میرے مولا عبد الرحمن ابن حجاج نے ایک بہت ہی اہم مسئلے کے لیے تمہیں برقع زلزلہ کے قریب اپنے گھر پر بلایا ہے۔ ان سے جا کر کہنا میں ان کا بے صبری سے انتظار کر رہا ہوں۔ جی ضرور۔ جاؤ اب، خدا حافظ۔ وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ کیا کوئی اور بھی وہاں آ رہا ہے؟ جی میرے آقا۔ خدا تمہاری حفاظت کرے، احتیاط سے کوئی دیکھ نہ لے۔ جی میں محتاط ہوں، مجھے کوئی نہیں دیکھے گا وہاں۔ خدا تمہیں جزائے خیر دے۔ خدا حافظ۔ امام رضا علیہ السلام نے اپنی شہادت کے علم کی بنا پر مجھے بغداد بھیجا تاکہ میں شیعوں کی مدد کر سکوں۔ خدایا میری مدد کر۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نہیں معلوم میرے مولا کے ساتھ کیا ہوا۔ کے ساتھ خیانت ہوئی ہے۔ امام نے خبر دی تھی کہ پردیس میں انہیں زہر سے شہید کیا جائے گا اور ان کا قاتل بدترین انسان ہے۔
जिसने इमाम पर जुल्म किया उस पर खुदा की लानत हो। मैं हर रोज अपने ऊपर और इमाम पर रोता हूँ। खुदा हमारी मदद फरमाए। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इमाम मासूम वसी रसूल खुदा और ख़ानदान अहले बैत की मुसीबत पर आपकी गरियाजारी अल्लाह कबूल फरमाए। खुदा हमें इसका अज्र दे। क्या बाकी लोग अभी तक नहीं आए? शियों की बुजुर्ग हस्तियाँ बगदाद के हर इलाके में फैली हुई हैं जो बस आती होंगी। आप अंदर आइए और इत्मीनान रखिए, हम अंदर बैठकर इंतज़ार करते हैं। है दोस्ताने बुजुर्गवार, मेरे भाइयों, आप सब बगदाद में शियों की बुजुर्ग हस्तियां हैं। हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। हमने अपनी सबसे महबूब हस्ती को खो दिया है। हमारी आंखों की रोशनी चली गई है और हमें गम में डाल दिया है। हमारे मौला इमाम मुनाफिक और बदतरीन लोगों में थे। खुदा उनके दुश्मनों पर लानत भेजे और अब हम खुदा की तरफ से एक नई मुश्किल में आ चुके हैं। बस अब हम सबको दुआ करनी चाहिए कि खुदा शियों की मदद फरमाए। इंशाअल्लाह। आज हम सब यहाँ जमा हुए हैं ताकि हम लोगों तक पैगाम पहुँचाएं और दिलों में इख्तिलाफ ना रहे। हम अभी अभी वाकफिया के फितने से उभरे थे, अब हम क्या करें? चलो अच्छा, मुझे एक बात बताओ, क्या ये हकीकत नहीं कि हमारे इमाम का एक ही बेटा है कि इमामत हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम के अलावा दो भाइयों में इकट्ठा नहीं हो सकती? या इसके अलावा भी ऐसा कुछ है जो यहाँ मौजूद हम सबको मोहम्मद इब्न अली अलैहिस्सलाम के ताहिर और मुक़द्दस हस्ती की तरफ रुजू न करे? तुम लोगों के हलक से ये बात क्यों नहीं उतरती कि इमाम एक बच्चा हो सकता है? क्या तुम उनकी सलाहियतों पर शक कर रहे हो? वाह हो तुम पर। क्या इमामत के ओहदे के लिए जिस्मानी रुश्द की शर्त है? गोया जनाब ईसा और जनाब याह्या की नबूवत हमारे ही ज़माने के लिए है। ये कुरान में भी मौजूद है। क्या सुलेमान नबी को बचपन में हुक्म नहीं दिया गया था? कुरान मजीद में कैसा शक व शुबा? बग़ैर किसी शक व शुबे के हमारी जिम्मेदारियां वाज़ेह हैं, तो फिर ये ताख़ीर किस लिए है? हुक्म सिर्फ खुदा और उसके रसूल से मखसूस है। अहले बैत रसूल का दामन थाम लो। आराम से इब्ने हकीम, ध्यान रहे कि शियों की निगाहें तुम्हारी तरफ हैं। ऐसा ना हो कि मसला हल किए बगैर इस घर से बाहर कदम रखो। यूनुस, तुम ख्याल रखना। आप सबको हो क्या गया है? ऐसा सानिया पेश आया है कि जिसकी हमें तवक्को भी नहीं थी। आप सबको मेरी सरजनिश करने का हक है। वाकई के सिलसिले में अपनी गलतियों को भूला नहीं हूँ। शुक्र है कि मेरे मौला ने मुझे माफ़ कर दिया है। मेरे भाई इब्ने हकीम की दलील सही है और अब मुझे इस सिलसिले में कुछ भी नहीं कहना है। लेकिन आप मुझे हक दें, अब तक ऐसे हालात सामने नहीं आए थे। हादसात और वाक़यात के सिलसिले में हर इंसान का एक जैसा रवैया नहीं रहता। खुदा मेरी मदद फरमाए ताकि मैं दूसरे भंवर में फंसकर कहीं डूब ही ना जाऊं। मैंने कई बार तुमसे कहा, इतना ज़्यादा अक्ली इस्तेदाल के पीछे ना रहा करो। अल्लाह के मौज़े और गैबी उमूर तुम्हारे लिए काफ़ी हैं मेरे भाई। मेरे जहन में यह है कि उस वक्त क्या होगा जब हम मुशाहिदा करने। तुम कहना क्या चाहते हो यूनुस? तुम एक बुजुर्ग हस्ती और अहले बैत के जानिसारों में से हो। मेरा कहने का मतलब मोहम्मद की कमसिनी है जो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। क्या कह रहे हो ये?
मैं कह रहा हूं कि हम सब उनके पास चलें, मगर किस लिए? जब तक कि मौला इमाम रजा के बेटे एक माकूल उम्र तक ना पहुंच जाएं, हम उन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकते। हमारे सामने ईमान का दावा करते हो मगर दिल में शक रखते हो अब्दुल रहमान। क्या बात है? अगर इमाम जवाद की इमामत का मसला खुदा की तरफ से हो तो हत्ता एक दिन का बच्चा भी किसी बूढ़े आलिम और दानेश्वर की तरह है, क्योंकि इसका इल्म खुदा की तरफ से और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। वो सिर्फ एक आम आदमी की तरह होगा। खुदा का हुक्म होना लाजिम है, समझने की कोशिश करो। सुनो इब्ने हकीम, वो यूनुस है, उसका मर्तबा मुख्तलिफ है। आराम से दोस्तों, आराम से। बाखुदा गलत फहमी हुई है, मेरे बयान में कमी रह गई है, वरना मेरे दिल में कोई भी शक नहीं है भाइयों। बाखुदा मुझ पर अगर कोई इल्ज़ाम लगाए तो मुझे बर्दाश्त नहीं। हमने तुमसे यही उम्मीद की थी, और फिर तुम इमाम की नज़र में ज़्यादा मोतबर हो। तो फिर हमें बताओ कि तुम्हारा मकसद क्या था यूनुस? तुम इस ज़माने के लोगों को पहचानते हो। वो या तो हुकूमती उलमा हैं जो हुकूमत की तरफ से जिन्हें माल और दौलत, कनीज़े और बड़े बड़े घर मिलते हैं, या आम लोग हैं जो हदीसें नकल करते हैं। और फिर मुर्जिया, कदरिया या हशविया हैं। वो ताक में लगे हुए हैं कि हमारे बीच इख्तलाफ पैदा हो। हमें मरहला इस बात में मजबूत और मरहला सबूत में साबित कदम होना चाहिए। मुझे इस पर यकीन है। मुझे इस बारे में सब कुछ जानना है। मोहम्मद, दूसरी बात करो और यूनुस से दरगुजर करो। इसकी बात कुछ और थी और मकसद कुछ और। हम सब उनका मर्तबा और उनकी मोहब्बत और विलायत से आशना मैं हैं। कसम खाता हूँ मैं तब तक इमाम जवाद की तरफ नहीं जाऊँगा जब तक ये साबित न कर दूँ कि इनके बाबा इमाम रजा ने शहादत से पहले उनके लिए वसीयत की थी और उन्हें उम्मत का इमाम बनाया। मैं उनके हुक्म का मुती हूँ, उनकी इताअत हम सब पर वाजिब है मेरे भाइयों। मेरा उन पर अकीदा है जिसका मुझे फ़ख्र है और चाहता हूँ कि आप भी समझें। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने इनके सिलसिले में फरमाया, तुम्हारा क्या ख्याल है कि वो इस कम सिनी में तुमसे मुजाहिरा करे जब तक ये दुनिया कायम है उन पर और उनके आबाओ अजदाद पर दुरूद पाक हो। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम हमारे लिए नमूने अमल हैं। जब उन्होंने खुदा से अर्ज किया कि मैं चाहता हूँ मेरा दिल मुतमईन हो जाए। हज का वक्त करीब आ रहा है, इमाम जवाद के साथ जाए। तुम जो भी देखना समझना चाहते हो नजर आ जाएगा। तुम्हें खुदा का वास्ता मुझसे नाराज मत हो। मैं नहीं जानता कि शियों में तुम्हारे जैसे मर्तबे का मालिक इंसान मुझ पर शक करता हो। हम इल्मी और हदीसी मुबाहिसा करना चाहते हैं ताकि कुछ इस्तिफादा किया जा सके। तुम कुछ कहते क्यों नहीं हो यूनुस? मैं कुछ कहूँ? हाँ यूनुस, कुछ कहो। बिल्कुल खामोश क्यों हो गए हो? अकली दलीलों की बुनियाद पर रूह अपने आम तरीके पर चलकर कमाल तक पहुंच सकती है, या दूसरे लफ्जों में रूह कामिल है लेकिन मुख्तलिफ ज़माने और मकान से मुतासिर होती है। लेकिन इंसान कामिल की रूह शुरू से ही कामिल होती है और उसे रूहुल कुद्स की तायद भी हासिल होती है। लेकिन इंसानों के जिस्म तकामुल के मरहले में है, लेकिन इंसान कामिल में जिस्म की सलाहियतें भी कामिल हैं। दीनत भी एक मसला है जो रूह के मुकाबले में मेरे भाइयों अल्लाह पर तवक्कुल और ईमान और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी से सख्तियां आसान हो जाती हैं। इमाम जवाद अलैहिस्सलाम ने जब अपनी इमामत का ऐलान किया तो आपके मुकाबले में इमामत का दावा करने वाला कोई नहीं था, क्योंकि वक्त गुजरने के साथ साथ अलवियों को इमामत की अच्छी खासी पहचान हो गई थी और वो ये समझ गए थे कि इमामत एक इलाही और मलकूती मनसब है और सिर्फ एक मुश्किल थी, और वो इमाम अलैहिस्सलाम की कमसिनी थी, जिसको साबित करने के लिए इमाम कुरान की आयतों से दलील पेश किया करते थे। मेरे मौला, आप और आपके आबाओ अजदाद पर दुरूद व सलाम। चचा जान, अल्लाह आप पर रहमत नाजिल फरमाए। क्या आपने हक के विलायत अदा कर दिया? मुझ पर यह वाजिब है कि मैं आपकी बैत करके अपनी नुसरत का ऐलान करूं। इंशाअल्लाह हमेशा सादिकीन के गिरोह में रहेंगे। खुदा आपको बलाओं से महफूज रखे।
میں نے آپ میں ایک عجیب بات دیکھی. آپ کے شاگردوں کے بقول آپ ان کے والد کے چچا ہیں، پھر بھی آپ لوگوں کے سامنے ان کے ہاتھ چومتے ہیں، وہ بھی مسجد النبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں. اگر خدا نے مجھ جیسے بوڑھے کو امامت کے لائق نہیں سمجھا اور اس جوان کو یہ منصب عطا کیا اور اس لائق مقام پر فائز کیا تو کیا میں اس کی مخالفت کروں؟ خدا کی پناہ چاہتا ہوں. میں ان کا بندہ اور غلام ہوں. یہ اپنے بابا کی جانشین ہے. محمد بن علی بن موسیٰ علیہ السلام اپنے بابا کے وصی ہے. میں نے ان کی بابا کی موجودگی میں ان کی بیعت کا شرف حاصل کیا ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ میرے امام ہیں. میرے والد فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان کا فرمان کچھ اس طرح تھا: میرے والد اس کنیز کے بیٹے پر قربان جو نہایت پاک و پاکیزہ ہے، اور اسی کی نسل سے وہ عظیم انسان بھی آئے گا جسے ایک طولانی غیبت اختیار کرنا پڑے گی اور وہ اپنے آباء و اجداد کا انتقام لے گا. یہ حدیث انہی کے سلسلے میں ہے؟ ہاں، ان کی امامت کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا اور میں نے اپنے بھتیجے امام رضا کی، میں نے ان کی موجودگی میں بیعت کی ہے. ان کی پیروی لازم ہے. جناب مجھے معاف کر دیں، خدا بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کہاں قرار دے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمیں کوئی حدیث سنائیں. جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، صلی اللہ علیہ وآلہ. خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں. جاؤ اپنے نزدیکی رشتہ داروں کو بتاؤ کہ جب رسول خدا نے اپنے خاندان کے 40 لوگوں کو دعوت دی اور اعلان کیا کہ تم میں سے جو بھی سب سے پہلے مجھ پر ایمان لائے گا وہ میرا وزیر، میرا وارث، میرا بھائی اور میرا وصی، اور میرے بعد لوگوں کے درمیان میرا جانشین ہوگا. صلی اللہ علیہ وآلہ. میرے بابا علی ابن ابی طالب کے علاوہ رسول خدا کی تائید کسی نے نہ کی. ایسا گھرانہ جس میں باز سے ہیں. اور کچھ سنائے فرزند رسول خدا. خدا وند عالم نے داؤد کو وحی کی کہ سلیمان کو اپنا جانشین مقرر کرو. اس وقت سلیمان کم سن بچے تھے اور بکریاں چرایا کرتے تھے. بنی اسرائیل کی کچھ علماء نے بھی اس بات سے انکار کیا. خدا کی حفاظت کرے میرے مولا. خدایا ان کی حفاظت فرما اور ظالموں کے شر سے انہیں محفوظ رکھ. اے جمعیت مسلمہ، تم سوچ رہے ہوگے کہ علی ابن جعفر ان کا اتنا احترام کیوں کر رہے ہیں. کاش تمہیں معلوم ہوتا کہ میرے اس عزیز کے سینے میں کتنا علم موجود ہے، کتنا زہد و تقوی، کرم، علم اور عظمت و بزرگی ان کے وجود کے اندر موجود ہے، جس کا نہ مجھے علم ہے نہ تم میں سے کسی کو علم ہے. اگر تمہیں اس کا علم ہو جائے تو تم حیرت زدہ ہو جاؤ. خدایا تو انہیں ظالموں اور جابروں سے محفوظ رکھ اور اپنے خاص حفظ و امان میں ان کو رکھ یا ارحم الراحمین. فرزند رسول کی خدمت میں کون سا تحفہ پیش کروں؟ بہتر تو یہ ہے کہ ان کی عمر کے حساب سے کوئی کھلونا لوں، لیکن وہ تو امام ہے. خدایا میری مدد فرما. میری مولا. اے علی ابن اسباط، یاد رکھو کہ امام کبھی بیہودہ کام یا کھیل کود نہیں کرتا. میری جان آپ پہ قربان مولا. خدا نے جس طرح نبوت کے لیے دلیلیں پیش کی ہیں، امامت کے لیے بھی دلیلیں دی ہیں. خدا فرماتا ہے ہم نے کم سنی میں انہیں حکمت عطا کی. اسی طرح خدا فرماتا ہے اور جب وہ بڑا ہو گیا اور پھر 40 سال کا ہو گیا، جس طرح کم سنی میں حکمت عطا کرنا جائز ہے، اسی طرح 40 سال کی عمر میں بھی حکمت عطا کرنا جائز ہے. اور فرمایا ہم نے سلیمان کو سمجھایا اور ہم نے ہر ایک کو حکمت اور علم عطا کیا، اور اس وقت ان کی عمر 10 سال تھی. یقین جانے میں نے بالکل شک نہیں کیا. اے علی، تم پر کوئی الزام نہیں ہے، لیکن خدا نے اپنے اوصیاء کو لوگوں کے دل کی باتیں جاننے کی صلاحیت عطا کی ہے. میرے مولا میں آپ پہ قربان ہوں. جس وقت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے گہوارے میں بات کی تھی
उस वक्त वो कायनात पर अल्लाह की हुज्जत थे। तुम्हारे अलावा दूसरे लोगों ने भी दूसरों से ये सवाल किया है और कहा है कि इब्तिदा में उनकी उम्र कम थी, लिहाजा जो भी इस मसले में गौर व फिक्र करेगा तो खुदा की तरफ से उस पर रहमत नाजिल होगी और मुखालिफिन के सामने खुदा मौजज़ा अता करेगा। तुमने सुना नहीं कि ईसा ने अपने गहवारे में गुफ्तगू की और फरमाया कि मैं खुदा का बंदा हूँ और उसने मुझे किताब अता की है और उसी ने मुझे अपना नबी बनाकर भेजा है और जब तक मैं ज़िंदा हूँ मुझे नमाज और ज़कात की ताकीद की है। जी हाँ, मैंने इस आयत की तलावत की है। खुदा ही ने आपको ये इल्म अता किया है। जब पैगंबर खुदा ईसा इस दुनिया से उठा लिए गए तो लोगों पर अल्लाह की हुज्जत कौन था? ए अबू हाशिम, उस वक्त ज़करिया अलैहिस्सलाम खुदा की हुज्जत थे और उनकी मौत के बाद याह्या उनके वारिस हुए। उन्हें खुदा ने किताब और हिकमत अता की जबकि वो अभी कमसिन थे। तुम लोगों ने नहीं सुना, खुदा फरमाता है कि ए याह्या, किताब को मजबूती से थाम लो और हमने कम सिनी में उसे हिकमत अता की। और जब ईसा 7 साल के हो गए और हमने उन्हें नबूवत और रिसालत के लिए माबूद किया तो जनाब ईसा आदम की खिलकत से ही याह्या और तमाम लोगों पर हुज्जत थे। मैं आप पर कुर्बान, क्या अली अलैहिस्सलाम हयात रसूल खुदा और इसी तरह उनकी रहलत के बाद इस उम्मत पर अल्लाह और उसके रसूल की हुज्जत थे या नहीं, ये जानना चाहेंगे हम। जी हाँ, जिस दिन रसूल खुदा ने लोगों को उनका तारुफ करवाया और अपना इल्म उनको मुंतकिल किया और लोगों को उनकी दोस्ती और पैरवी की दावत तो दी। रसूल खुदा की हयात में और उनकी रहलत के बाद अमीरुल मोमिनीन की इताअत वाजिब थी? जी हाँ, लेकिन रसूल खुदा की हयात में उन्होंने कुछ नहीं किया और हयात पैगंबर में अली अलैहिस्सलाम और उम्मत पैगंबर रसूल ही की इताअत करते थे। लेकिन रसूल खुदा की रहलत के बाद लोगों पर अली अलैहिस्सलाम की इताअत अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से वाजिब थी। अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम आलिम और हकीम थे। ए फर्जंद रसूल, आप पर जान भी कुर्बान, एक इमाम कैसे समझता है कि उसे इमामत अता हो चुकी है? जब पहला इमाम इस दुनिया से जाने लगता है तो खुदा की तरफ से बाद के इमाम पर एक नई शान और मंजिलत और एक ख़ास तवाज़ो पैदा हो जाती है जो उससे पहले नहीं थी और उससे अपनी मसूलियत और ज़िम्मेदारी का एहसास होता है। और जब इमाम को इमामत मिल जाती है तो रूहुल कुद्स आगाज़ इमामत से ही उनके साथ हो जाते हैं और इमाम के लिए अव्वलीन और आखिरीन का इल्म भी अपने साथ लाते हैं। इसी वजह से इमाम इल्म में मलाकूत का मालिक हो जाता है और उबूदियत के सबसे बड़े मर्तबे पर फाइज हो जाता है। ये रूह पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बाद वाले इमाम में मुंतकिल हो जाती है, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मेरे मौला, क्या वो भी अपने बचपन में दूसरे बच्चों की तरह थे? मेरा मतलब खेल कूद वगैरह में। बच्चे जनाबे याह्या के पास आए और उनसे कहने लगे, आओ हम खेलते हैं। याह्या ने फरमाया, हम खेल कूद के लिए पैदा नहीं किए गए हैं, बल्कि हम संजीदा और बड़े कामों के लिए पैदा किए गए हैं। पैगंबर खुदा याह्या अलैहिस्सलाम ने सही फरमाया, इन मनसब का मालिक ना खेल कूद करता है और ना ही बेकार के कामों में वक्त बर्बाद करता है। मेरी दुआ है कि खुदा तुम सब पर अपनी रहमत नाजिल करे और हम सबको जन्नत में आला मकाम दे। आमीन या रब्बल आलमीन। मामून एक शैतान है, एक ऐसा पेचीदा और शातिर शैतान जिसने शियों पर हमेशा जुल्म किया है। एक तरफ तो वो शहीद करता और दूसरी तरफ खुद इमाम का अज़ादार भी बन जाता है। आप रो रहे हैं मेरे आका? इब्न अक्सम, तुम मेरे सबसे नजदीक हो। आपकी मर्जी के अलावा और मुझे क्या चाहिए मेरे आका? अली इब्न मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में तुम्हारी क्या राय है? मैं उनके बारे में क्या कहूँ, जो नबूवत के घर में पैदा हुए और तहजीब और रिसालत के साए में बड़े हुए। बताओ इब्न अक्सम,
मेरी नज़र में आपकी उम्मत के आधे लोग इनके अलावा किसी को अपना इमाम नहीं मानते और उनका अकीदा है कि ये वही इमाम मासूम हैं कि जिनका तारुफ रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से तवातुर के साथ किया गया है। तुम्हारी सलावात अधूरी है। पैगंबर ने फरमाया सलावात ऐसे पढ़ो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि व आलिहि वसल्लम। वाह हो तुम पर, रसूल खुदा की सलावात भी अधूरी पढ़ते हो। ताज्जुब की बात नहीं, क्योंकि तुम मजहब अहले सुन्नत पर हो, लिहाजा जो कुछ पूछ रहा हूं उसका सही और मुकम्मल जवाब दो। जवाब दो मुझे आपके गुस्से से डर लग रहा है। डरने की जरूरत नहीं है। काश लोगों को मालूम होता कि मुझे माफ करने में कितना मजा आता है। अली इब्ने मूसा अलैहिस्सलाम इस जमाने की बड़ी अजीम शख्सियत थे। खुलफाए राशिदीन के जमाने से आज तक उम्मत ने उनके अलावा किसी और पर ऐसा इत्तफाक और इजमा नहीं किया। सब उनसे मोहब्बत करते थे। शिया, मुअतज़िला, फुक़हा और अहले हदीस, यहाँ तक कि कमानदार और डरने की जरूरत नहीं है इब्ने अक्सम, और बताओ। और हमारी उम्मत में उनके अलावा कोई खिलाफत का हकदार नहीं था। बादशाही पर खुदा की लानत, कितने मासूम और बेगुनाह इंसान कत्ल कर दिए गए। इब्ने अक्सम, जी मेरे हुजूर। इसको राज ही रखना। खुदा की कसम, मैं भी इस जमाने में उनके अलावा किसी और को खिलाफत का हकदार नहीं समझता। और इसी तरह उनके जद अली इब्ने अबी तालिब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम भी रसूल खुदा के बाद खिलाफत के सबसे ज्यादा हकदार थे, लेकिन वो खुद ही दस्तबरदार हो गए। हर हकदार को जरूरी नहीं है कि हक मिल ही जाए, शायद इसकी कोई वजह हो। बोलो। खुदा की कसम मेरे आका, मुझे डर लगता है। मैंने तुम्हें अपना हमनशीन और राजदार बनाया है, लिहाजा जो भी जानते हो मुझे बताओ इब्ने अक्सम। मेरे आका, लोग कहते हैं कि आपने जहर दे के उन्हें शहीद किया है। तुम सही कह रहे हो? जी सही कह रहा हूं आका। इस सिलसिले में चेमोगइयां बहुत हो रही हैं और कुछ खुल्लम खुल्ला कहते हैं कि जहर देकर आपने उनको शहीद किया है। और तुम क्या कहते हो? मैं आपको उससे मुबर्रा समझता हूं खलीफाए मुस्लिमीन। मैंने बारहा देखा है कि आप उनको हमेशा आगे रखते थे और उनका एहतराम करते थे। आज रात तुम नहीं जाना, मेरे घर में सो जाना। आज से पहले कभी मुझे इतना खौफदारी नहीं हुआ। गौर से सुनो मेरी बात। खुदा की कसम, मौला की शहादत के बाद उसे एक लम्हा भी सुकून से नहीं रहने दूंगा। उसे मालूम हो जाएगा कि हम उसके धोखे में नहीं हैं। हम उसे बता देंगे कि हम कौन हैं। तो लोग इस तरह बात कर रहे हैं। जी मेरे मौला, रहबर कभी अपने लोगों से झूठ नहीं बोलता। चूंकि आपने बहुत इसरार किया इसलिए बता रहा हूं कि लोग कह रहे हैं खलीफा मुस्लिमीन ने उन्हें जहर दिया है। हम दोनों ने एक ही कोशिश से अंगूर खाया था और हसन इब्ने साद के बेटे ही वो अंगूर लाए थे। लेकिन उनके और अबुल हसन के बीच कोई इख्तिलाफात नहीं थे मेरे आका। वो हम दोनों को ही कत्ल करके चचा का इंतकाम लेना चाहते थे। उनके चचा के कत्ल से आपका क्या ताल्लुक है? अनजान बन रहे हो? मैंने सिर्फ सवाल किया है मेरे आका।
قاتلوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے فضل کو قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا، اور کہا گیا کہ اس کے بعد میں نے انہیں بھی قتل کر دیا تاکہ کوئی گواہ باقی نہ رہ جائے۔ پر لوگ تو یہی کہتے ہیں میرے آقا۔ امام رضا نے عراق کے حالات کی ناسازگاری کی خبر دی، اور اس کے بعد ابن سعد کا کردار کھل کر سامنے آیا۔ وہ ہرسمہ کے قتل طاہر ابن حسین کی جلا وطنی کا ذمہ دار نہیں تھا۔ جی ہاں، میں نے یہ سب سنا ہے خلیفہ مسلمین۔ بالکل واضح تو ہے۔ ان سب کو سزا دیں گے؟ میرے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ آپ صحیح فرما رہے ہیں میرے آقا، سرکار کو اس سرکاری ثبوت ہونے چاہیے، لیکن لوگوں میں ان کی افواہیں تو… کیا مطلب ہے؟ رضا کے دوستوں سے ان دونوں کو قتل کا خطرہ ہے۔ تو کیا ان سب میں میرا قصور ہے؟ بالکل نہیں، آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے ان سب کا۔ مجھے نہیں لگتا کہ بنی عباس میں سے کسی کے بھی دل میں کوئی شک باقی رہا ہو جس کی وجہ سے آپ کو سزا دی جائے۔ اور اب کیا معلوم کہ جب آپ بغداد پہنچے تو وہ آپ کا استقبال بھی کرے۔ کیوں ہے ابن اقسم؟ اب کچھ بچا ہی کیا ہے جس کی وجہ سے اب آپ کی مخالفت کرے؟ فضل ابن سہل قتل کر دیا گیا اور رضا بھی نہیں رہے۔ اب ان کے پاس کوئی ثبوت بھی نہیں ہے اور ان کے لیے واپسی کا دروازہ بھی کھلا ہے میرے آقا۔ اگر دل سے ہمارے ساتھ ہوتے تو بے نظیر انسان ہوتے۔ یہی چیز ہے جو آپ کو ان سے قریب کرتی ہے اور دوری کا امکان ختم کرتی ہے۔ آپ سب کے خلیفہ ہیں، ان سب کے اور ان کے اجداد کے لیے ایک عادل اور بے نظیر امام ہے۔ خدا کی قسم بصرہ کی قضاوت تمہیں ہی زیب دیتی ہے، چاہے فقہا مجھ سے ناراضی کیوں نہ ہو جائے۔ جب ہم عراق چلے جائیں تو تم بصرہ چلے جانا اور وہاں کی مسند قضاوت سنبھالا۔ عدل اور انصاف کے ساتھ فیصلے کرو، تم پر کوئی الزام نہیں ہے۔ میں آپ کے حکم کا پابند ہوں خلیفہ مسلمین۔ آگے کے لشکر والے آگے آ جاؤ۔ چلو میرے ساتھ۔ مجھے امید نہیں تھی کہ خراسانیوں کی اتنی خدمت کرنے کے باوجود میرے اتنے سپاہیوں کا قتل عام کر دیا جائے گا۔ مجھے انہی کے درمیان میں سے کسی کو حاکم بنانا پڑے گا جو میرا وفادار بھی ہو تاکہ وہ ہمارا ساتھ دے۔ مامون ایک شیطان ہے، ایک ایسا پیچیدہ اور شاطر شیطان جس نے شیعوں پر ہمیشہ ظلم کیا ہے۔ ایک طرف تو وہ شہید کرتا اور دوسری طرف خود امام کا عزادار بھی بن جاتا ہے تاکہ سب اسے تعزیت پیش کریں۔
خدا کی قسم مامون انسان کی شکل میں جیتا جاگتا شیطان ہے۔ ابا سلط نے یہ سب کچھ دیکھا تھا تو مامون نے اسے جیل میں ڈال دیا۔ جب امام رضا علیہ السلام کو زہر دیا گیا تو مامون نے سارا الزام فضل ابن سعد پر رکھ دیا کہ اس نے خلیفہ اور امام کو زہر دے کر مار ڈالنا چاہا تھا۔ مامون نے ایک طرف بنی عباس کی سلطنت کے ابن سعد اور امام رضا جیسے افراد کو راستے سے ہٹا دیا، اور پھر دوسری طرف علی ابن ابی طالب کی افضلیت کی بات کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے دوست اور دشمن سبھی اس کے اس منافقانہ رویوں سے حیران اور پریشان ہو جاتے ہیں۔ اور پھر ایسے میں دو قافلے مدینے کے راستے میں تھے۔ ایک قافلہ بغداد سے آیا تھا، اس میں امام رضا کے اصحاب تھے۔ دوسرا قافلہ خراساں کا تھا جس کا سردار موفق تھا، اور وہ امام رضا علیہ السلام کی چھوڑی ہوئی چیزوں کو مدینے میں ان کے گھر والوں تک پہنچانے جا رہا تھا۔ قافلے کو کس طرح سے دیکھو جبکہ میرا بھائی بہت دور ہے، میں انہیں دیکھ نہیں سکتی۔ ظالموں پر بائے ہو، ان کے دل سن پر راضی کیسے ہو گئے؟ کیسی پریشانی ہے، کاش مجھے بھی امام کے ساتھ دفن کر دیا جاتا۔ ہمارے مولا کی قبر خراسانیوں کا حرم بن چکی ہے۔ یا رب، میرے مولا کی قبر پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے مولا، تم میری امامت کے معتقد ہو اے موفق۔ اپنے مولا کے آخری سانس تک میں نے ان سے یہی بات سنی تھی۔ خدا میرے مولا امام رضا علیہ السلام پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ میں حاضر ہوں مولا۔ میرے لال، تمہارے بابا کے قافلے کی اس طرح واپسی کتنی دردناک ہے، کتنی اذیتناک ہے۔ اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دو جو کہتے ہیں ہم خدا کی طرف سے آئے ہیں اور اسی کی طرف پلٹ جائیں گے۔ ہمارے لیے خدا کافی ہے اور بے شک وہ بہترین مددگار۔ شیعہ آگاہ ہو جائیں کہ میرے بابا امام رضا کی زیارت 1000 حج کے برابر ہے۔ کیا سچ میں میرے مولا، میرے مولا امام رضا کی زیارت 1000 حج کے برابر ہے؟ بالکل، بلکہ 10 لاکھ حج کے برابر ہے، بشرط یہ کہ معرفت کے ساتھ ان کی زیارت کی جائے۔ قافلے والوں کو مہمان خانے میں لے جاؤ اور ان کی مہمان نوازی کرو، وہ تھکے ہوئے بھی ہیں اور بھوکے بھی۔ جزاک اللہ، خدا تمہیں جزائے